म्हापसा काणका परिसरात पार्क केलेल्या ईव्ही कारची अज्ञातानं तोडफोड केल्याची घटना समोर आली आहे। शनिवारी 21 मार्च रोजी घडलेल्या या प्रकारात कारचे पुढील विंडशील्ड तसंच 2 काचा फोडण्यात आल्या। वाहन मालकानं म्हापसा पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली असून हा प्रकार परिसरातील अलीकडील वादाशी संबंधित असू शकतो असा संशय व्यक्त केला जातोय। काही अज्ञात व्यक्ती ओमनी कारमधून येऊन रॉडनं वाहनाची तोडफोड करून पसार झाल्याची माहिती समोर आली असून पोलिसांनी या प्रकरणी तातडीनं तपास सुरू करण्याची मागणी होत आहे। सॅटर्डे इदा दिसा ऑफिसान आसलो, बायकीन ऑफिसान गेल्लो आनी मागीर अडेजांक सुमार हांव काणके वता तुज्या घरा गेलो, मी घरा गेलो। तेजे उपरांत परत ऑफिसान वचपाक 4 भायर सरलो तेन्ना म्हाजी गाडी गॅरेजी भायर पार्क केल्ली आसली। सो थंयसर पळयता म्हाजी गाडी आरसे बीन सगळे फोडलेले आसले। सो आरसे फोडलेले आसले म्हणल्यार आतां कोणें कितें केलां कांयच म्हाका खबर ना। सो हांव डायरेक्ट पुलीस स्टेशनाक गेलो आनी तांकां सांगलें अशें आरसे फोडला म्हणून। मागीर तेंच्यांनी 2 पुलीस धाडले, येयले ते आनी फोडल्या म्हणून मागीर ते गेले परत म्हाका पुलिसांनी यो। तेंच्यांनी एनसी केली आनी तेंच्यांनी मागीर एनसी करून सांगलें तुमी इन्शुरन्स क्लेम करता आनी तितून म्हणजे इन्वेस्टिगेशन काय करूं ना की गाडी म्हाका पयलीं हाडून म्हटली आनी हाडून जायना पयलें पुलीस स्टेशनाक, पूण तेंच्यांनी गाडी चॅक करूं ना काय करूं पयलीं फोडले की एक दीस म्हणलें फातर पडला तूं खंय पडली गाडी फोडल्या म्हणजे फातर कसो वचूं पडटा काय म्हणलें। जाल्यार म्हणलो हें नाल्ल पडला वयर पडना आनी तिका फुडें फोटो दाखयलो नाल्ल पडला वयर म्हणजे माड आहा नाल्ल पडला म्हणलें। नाल्ल कशें पडटा अशें सारकें फुडल्या हातच्या फोडीचेर नाल्ल पडटा काय म्हटलें। मागीर म्हणलें एनसी पळयली तेणें आनी गाडी काय चॅक करूं इन्वेस्टिगेशन करूं ना फातरान फोडल्या काय रोडान फोडल्या इन्वेस्टिगेशन सुद्दां कांय करूंक ना तेंकां। मागीर एनसी बरयली आनी मागीर हांवें म्हणलें हांवूय कंप्लेनी घालता म्हणलें। सो आनंद दुसऱ्याचे घातले नाल्यार तुका जाय जाल्यार नांवूय घाल म्हणून खबर घाल्या म्हणलें म्हाका नांव खबर ना पूण मागीर हांव कोणाक विचारून पळयता म्हणलें कोणें कितें केलें नोकरी बरा म्हणून। सो मागीर ओमनी येयली म्हाज्या वांगडा। सो ओमनी भायर आसली म्हणलें कोणाक तरी फोन मार पळय कोणें कितें केलें पळयता जाल्यार। सो तितल्या म्हणसर नांव काडटा म्हणसर एकटो भुरगो येयलो हांगासर आनी मम्मी म्हणलो तुमची सगळ्यो गाडयो फोडटा म्हणून लागलो। सो मागीर सर भितून आयलो हांवें तुज्या मम्मीक म्हणूंक लागलो? मम्मीक म्हणूंक लागलो ओके तूं सगळ्यो गाडयो तुमच्यो फोडटा म्हणून लागलो। मागीर म्हणलें हेका पुलिसाक सांगलें सो कोण म्हणटा म्हटलें तो म्हणल्यार तूं कितें कंप्लेन कर ते मागीर आपूण पळयता म्हणलें। सो मागीर ते येयले कोण खबर ना आनी ते मागीर येयले गेले कितें तें म्हाका खबर ना कितें जालें ते मागीर गेले ना बसलो तेंच्यांनी एनसी दिली हांवें कंप्लेन बरयली आनी जालें। मागीर जालें सॅटर्डे दीस जालो संडे दीस जालो आयज मंडे येयलो। सो हितून तेणें म्हाका नंबर बी घेतलो थंयसून म्हाका कांय फोन करूंक ना कांय ना हितून। तुका कितें दिसता आतां कितें म्हणजे गाडी फोडली मुद्दाम ओ कितें? हितून आतां तेंची कोणाची तरी थंयच कोणाची झगडी जाल्ली दोगा मनशां मदीं। दोगा मनशां भितर खंय हें? पयला आसतली दोगा मनशां कितें झगडी जाली थंय वांश काणक्या। सो ती झगड्यान म्हाका दिसता ते तेणें कडेन तेची गाडी भितून म्हाज्या गाडयेचेर मारला बी जाल्यार म्हाका खबर ना तशें आसूंक शकता। त्या भुरग्यांनी केला पळय तेंकां हांव वळखना जस्ट तें नांवान जाणा हांव कोण तें अशें म्हणजे नांवूय तेका एक्झॅक्ट खबर ना म्हाका पूण काणकेचे भुरगे जाणा कित्याक हांव पयलीं रावता न्हू तेंकां हांव पळयता तशें आसा। म्हणजे तुजी गाडी ज्या जाग्यार पार्क जाल्ली थंयसर झगडी जाल्ली? थंयचे लागीं अशें 1.5 किलोमिटर फुडें खंयच्या वाड्यार कितें? कलपाडो काणक्या खलोपाडो हांगासर झगडी जाल्ली झगडी जाल्ली आनी ज्या जाग्यार झगडी जाल्ली त्या जाग्यार तुजी गाडी पार्क आसली? म्हाजी गाडी पार्क आसली 1 किलोमिटर। ओके बट तुका कितें डावट की झगडी जाल्यार थंयच कितें जालां? हय म्हाका डावट आसा ते झगडेक लागून म्हाजी गाडी फोडली आसतली कोणाचो ऑपोनंट कितें आहा कोणाक तितून ती म्हाजी गाडी तुजी गाडी चितला आसतली तशें जावंक शकता। म्हणल्यार तेंची झगडी आनी तुजी गाडी फोडप एक कितें म्हणून आतां कळोंक ना? ते कित्याक जी झगडी जाली तितून म्हाजो एकटो मामा आहा सो तेका लागून झगडीक तेणें केला आसतली। म्हटल्यार झगडी जाल्यार तितून तुजो कोण रिलेटीव? रिलेटीव आहा पूण तेजे कॉन्टेक्टान हांव ना तो म्हाज्या कॉन्टेक्टान ना नॉट इन टू माय कॉन्टेक्ट आमची फॅमिली सेपरेशन आहा सो तुजे कॉन्टेक्टान ना हांव ते चितून तेंच्यांनी केला। आनी फुडल्यान कोणें सांगलें ते ओमनी ती गाडी घेवन येयल्ले आनी रॉड बी घेवन येयल्ले आनी ते फोडून गेल्या ओमनी गाडी घेवन अशें हांवें आयकलां तरी म्हाका सांगलां।